ने कर लिया। अब सर इनको जब करने के बाद अब इनको समझ आ रही है कि इसकी क्या मुश्किलात आगे आएंगी, क्या आगे से नए रास्ते निकालने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अब ये एनआरओ 2 का पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। ये पार्ट 2 है एनआरओ 2 का, जो इन्होंने पहले इस फ्लोर से पास कराया। और ये इस बात का शाहिद है, ये बिल इस बात का शाहिद है कि जिस तरीके से उस अधूरी असेंबली में कानून साजी हो रही है, जिस तरीके से सेनेट में बुलडोजिंग हो रही है, इन्होंने पार्लियामेंट का मजाक बना दिया है। ना ये देखते हैं कि क्या ये आइन के मुताबिक कानून साजी हो रही है। इनका इस वक्त मकसद सिर्फ एक है, पर्सनल स्पेसिफिक कानून साजी करना। इनका मकसद सिर्फ एक है कि अदलिया के जो उसकी पावर्स हैं, उसकी जुरिस्डिक्शन है, उसको किसी तरह कर्टेल करना। इनका मकसद सिर्फ यह है कि किस तरीके से अपने सियासी मफाद को आगे बढ़ाना है। उस नतीजे में सर ये कर ये रहे हैं कि इस कानून साजी की आड़ में ये आइन की भी धज्जियां बिखेर रहे हैं, ये पार्लियामेंट का भी मजाक उड़ा रहे हैं, और एक दुनिया में एक मजाक बन के रह गया है कि ये कैसा मुल्क है जहां पर लोग अपनी लूटी हुई रकम को हजम करने के लिए कैसे कैसे तरीके निकालते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश ये है, अभी एक बिल और भी आएगा। ये जो अभी इन्होंने आज लाते हैं नहीं लाते हैं, मगर नेशनल असेंबली में ले आए ना सर, नेशनल असेंबली में ले आए उजलत में। अभी एक रिपोर्ट भी यहां पर आई, वो रिपोर्ट भी इस बात का, जिस पर बात नहीं होने, दो मेंबरान यहां खड़े बैठे हुए हैं सर, जो उस कमेटी के मेंबरान हैं, वो चीख कर कह रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस रिपोर्ट में नहीं आया। मेरी आपसे गुजारिश है, मैं उनके बिहाफ पर बात नहीं कर सकता, उनको दूंगा मैं मौका, उनको आप जरूर मौका दें। बिल्कुल, मगर सर वो है क्या, वो ये है कि वो जो इलेक्शन के हवाले से मैं इस बिल पे सर अगर इसी को बिल को लेने के बाद आप सर बात करना। अच्छा ठीक है जी, मैं उसके बाद बात कर लूंगा। मगर सर ये बिल पेश कर रहे हैं कि ये बिल बुला रहे हैं। ठीक जी, ठीक है सर, मैं इनको घर लेकर जा रहा हूँ, फिक्र ना करें। ये मैं इनको रास्ता बता रहा हूँ कि ये कर क्या रहे हैं। ये बिल पेश कर रहे हैं कि बिल बुला रहे हैं, बिल बुला रहे हैं ये इस वक्त, इससे ज्यादा इनका कोई काम नहीं है। तो जनाब चेयरमैन, इस बिल को भेजें स्टैंडिंग कमेटी में। इस बिल को सब कुछ होगा जो आइन कहेगा। आपकी ये जागीर नहीं है मुल्क, आपकी जागीर नहीं है ये ऐवान। यहां पर वही होगा जो आइन कहेगा, जो पार्लियामान की रवायत है, जो एक पार्लियामानी तरीका है। ये आपकी कोई जागीर नहीं है, ना यहां पर कोई चौधरी है और कोई वडेरा है। यहां पर सब मेंबरान हैं। यहां पर वही होगा जो आइन और कानून कहेगा। इस बिल को सर फिर अगर ये नहीं करेंगे तो 4 दिन बाद ये फिर यहां खड़े होंगे और इस एनआरओ 2 का पार्ट 3 लेकर आ रहे होंगे कि उस वक्त ओहो ये हमने जल्दी में कर दिया, अब ये चीज रहेगी। सर इसको अब इनके कहे जरा ब्रेक थे पैर रखो, अब जरा ये ब्रेक पर पांव रखें, यहां पर इसको भेजें, इसको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, वहां डिस्कस होता है, जो सेंस होती है वो हाउस में लेकर आए और उसके ऊपर। ठीक है सर जी, कमेटी भेजना है तारड़ साहब, तशरीफ रखें। इस पे बड़ी एक तो मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने बड़ा धुआंधार खिताब पहले दो बड़े ऐवान के मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन आपके साइड से बात कर रहे हैं ना सर जी। I take serious exceptions to the right of legislation जो है। मोहसन साहब आप मेरे बड़े हैं, मैंने बड़े अदब से बात सुनता हूं आपकी हमेशा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो I take serious exceptions, आईने पाकिस्तान जो तरीकाकार देता है कानून साजी का, बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक है। ये हाउस सुप्रीम है, इन्हें तकलीफ ये पहुंची कि उस हाउस से पूरी कोडल फॉर्मेलिटीज कमेटियां होने के बाद क्यों आया, वो शायद इसलिए कि उस हाउस की याद इन्हें आती है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। उस वक्त ना छोड़ते ये वो मौका मारना चाह रहे हैं जो लड़ाई खत्म होने के बाद याद आता है। आपने तो बड़ा उस दिन उछल के 125 बंदा बाहर निकाला था, और आपने फिर आपने रिटे फाइल की अदालतों में कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं। जब मंजूर हो गए सर बिल पे आ जाए सर जी, ठीक है सर, सब मैं बता दिया सर, बिल पे आ जाए, बिल पे आए सर, ठीक है। मैं ये ठीक है डिबेट खुल के होगी, तो इसलिए अब छोड़े उस किस्से को। ये लेजिस्लेशन इस ऐवान का इख्तियार है, ऐवान की ये मंशा है कि अगर वो बिल जो है ये जी, मैं अभी उसका सेंस लेता हूँ जी, ये कमेटी भेज दूं जी। नहीं सर, जरूरत नहीं है, अगर सर मैं बात में दे दूं
जनाब चेयरमैन, मैं थोड़ा सा इसका अर्ज कर दूं, है इसमें कुछ भी नहीं। तशरीफ जी बताएं मुश्ताक साहब, 2 मिनट प्लीज, जल्दी क्विक प्लीज, मेरी गुजारिश है। थैंक यू सर। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप बोलने का कम से कम मौका दें। सर अभी उस पे बात करें ना। तो कर रहे हैं। जी जी तशरीफ। मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूं मिस्टर चेयरमैन। ये नेप कवानीन में मनपसंद तरामीम पर्सन स्पेसिफिक कर रहे हैं अपनी पार्टी अपनी लीडरशिप के लिए। ये दुरुस्त नहीं है मिस्टर चेयरमैन। इन कवानीन पहले भी जिन्होंने कवानीन में तरामीम की थी वो ये थी कि 50 करोड़ रुपए जो चोरी करे वो नेब के दायरे इख्तियार में नहीं है। वो या पहले जिन्होंने तरामीम की थी उसके मुताबिक छोटा चोर जेल में जाएगा और बड़ा चोर ईवानों में जाएगा। और पहले भी इन्होंने ये स्पेसिफिक पर्सन तरामीम की थी। अब आप देखें ये जो तरामीम है इससे नेब टूथलेस टाइगर बन जाएगा। मिस्टर चेयरमैन, ये जो तरामीम है इससे पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ेगा। 180 ममालिक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक ऑलरेडी पाकिस्तान 140 नंबर पे करप्शन में वो आगे की तरफ वो तरक्की करता जा रहा है। अब आप देखिए मिस्टर चेयरमैन, अब आप देखिए गुज़िश्ता जो इन्होंने तरामीम की थी वो ये थी कि जो बंदा कन्विक्टेड हो, जो बंदा प्ली बार्गेन करे, जो बंदा वॉलंटरी रिटर्न करे, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इन्होंने तरामीम की और क्लास 15 की प्रोविजो को ओमिट किया जिसके मुताबिक कन्विक्टेड, प्ली बार्गेन वाला, वॉलंटरी रिटर्न वाला उनके लिए रास्ता खोल दिया कि वो हुकूमत की ईवानों की तरफ जाए, हुकूमत की ईवानों की तरफ जाए। मिस्टर चेयरमैन, ये आप मुझे आप वजीर साहब आप मैं नेब कवानीन पे बात कर। जी आप बताएं मिस्टर चेयरमैन, इस कानून में क्या है? इस कानून में मैं बताता हूँ। इस कानून में आप क्लास 2 पढ़ लें, आप क्लास 2 पढ़ लें। क्लास 2 में लिखा है, क्लास 2 में लिखा है, मिनिस्टर साहब जवाब देंगे, तशरीफ रखें। आप क्लास 2 पढ़ लें। क्लास 2 में लिखा है, it shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect and from the commencement of the National Accountability Bill 1999 1999 से ये तमाम जो तरामीम है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से गुज़िश्ता 24-25 साल रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको ये मुअस्सर बमाजी कर रहे हैं। उसमें कहा गया है, ये देखते जो क्लास 2 है, क्लास 2 की आप पढ़ लें। थैंक यू मुश्ताक साहब। आप सुन ले मिस्टर। क्लास 2 में लिखा गया है द चेयरमैन इज सेटिस्फाइड कि अगर चेयरमैन सेटिस्फाइड हो जाए तो वो केस खत्म करेगा, वो नेब से दूसरी अदालतों में भेजेगा। चेयरमैन, नेब की सेटिस्फैक्शन क्या होती है? एविडेंस की बुनियाद पर, फैक्ट्स की बुनियाद पर, हकाइक की बुनियाद पर फैसले होते हैं। चेयरमैन नेब इनका हैंड पिक है। थैंक यू सर। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज तशरीफ रखें। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ। मैं जवाब दूंगा। फैसल साहब 1 मिनट बात सुने। मुश्ताक साहब आप जी अब सुन लें, वो नहीं सर, अब सुन लें। आप क्या टीवी पे बयान चल गया? आप मुझे मौका दें। तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। जी ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर प्लीज। आप जरा पढ़ के आए। आप मुश्ताक साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर ये कानून जो आप बात कर रहे हैं ये उससे सर ये क्या करते हैं? ये सीनियर पार्लियामेंटेरियंस का रवैया है। आप हर दफा गैलरी शो के लिए यहाँ पे माइक इनका खोल देते हैं और हमारे लिए एक अजाब पड़ जाता है। आप टीवी पे खबर चलाने के लिए यहाँ पे तकरीरें तशरीफ रखें, खुदा के लिए तशरीफ रखें। लॉ मिनिस्टर साहब पे खड़े, तशरीफ रखें। जनाबे चेयरमैन हाँ तशरीफ रखें प्लीज। बरामद खान तशरीफ रखें प्लीज। लॉ मिनिस्टर खड़े हैं। करता हूँ तशरीफ जी लॉ मिनिस्टर साहब। मुश्ताक साहब आप सीनियर आदमी हैं, खुदा के लिए पहले पढ़ा करें, माइंड अप्लाई करें किसी वकील। सर आप तशरीफ रखें प्लीज। मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब आप मेरा जवाब सुनेंगे। तशरीफ रखें। आप झूठ जी बोलते हैं यहाँ पे खड़े तशरीफ रखें। गफरानुल्लाह खान तशरीफ रखें प्लीज। जी सर। सेनेटर मुश्ताक साहब ने टीवी पे खबर भिजवाना होती है, इससे आगे कोई मकसद नहीं होता। मुझे तकलीफ से ये बात कह रहा हूँ, मैं ये बात तकलीफ से कह रहा हूँ और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूँ और मुझे इस पे कोई नदामत नहीं है। आप लेजिस्लेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले चेयरमैन सेनेट का इख्तियार था जो इन्होंने लगाया था जावेद इकबाल का।
وہ شیر کو بکری اور بکری کو شیر لکھتے. ہم نے یہ اختیار لے کے نیب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو دیا ہے, یہ اختیار عدالت کو دے رہے ہیں. ابھی نام رجسٹر کریں, آپ کو موقع دیں گے سر, پہلے ان کو جواب تو دینے سر, پلیز ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سر. خلاف بات کریں گے, میں سر یہ پڑھ دیتا ہوں. وہ لا منسٹر ریکارڈ پہ کہہ رہا ہے سر. جی میں نے عرض کیا ہے کہ 1999 سے قانون یہ تھا, 1999 سے نہ یہ ترمیم ہوئی تھی, صرف اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. عدالتوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید یہ امینڈمنٹ آنے کے بعد عدالت کا اختیار ختم ہے. ہم نے انکوائری کو کلوز کرنے کا اختیار وہ نیب کے پاس تھا اور نیب کے پاس رہے گا. انویسٹیگیشن بند کرنے سے پہلے عدالت سے پوچھنا ہے, اور جب ٹرائل ٹرانسفر ہوگا تو وہ عدالت بھیجے گی, کوئی چیئرمین نیب یا ان کا ایگزیکٹو بورڈ نہیں بھیجے گا. آپ سننے کو تیار نہیں ہیں سر. میں موو کر رہا ہوں. یہاں پہ عدلیہ کی جو پروویژنز ہیں ان کو مضبوط کیا Let ہے. me move it, sir. Sir, It has been moved. میں move کرتا ہوں طاہر صاحب. It has been moved that the bill further to amend National Accountability Ordinance 1999. The National Accountability Amendment Bill 2023 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted. Second reading of the bill. The question is that clauses 2 to 17 do form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, clause 2 to 17 stand part of the bill. Clause 1, the preamble and the title of the bill. The question is that the clause 1, the preamble and the title do stand part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Those against it may say no. I think the ayes have it, Clause 1, the preamble and the title stand part of the bill. Order number 10, Honorable Senator Azam Nazir Tarar, Federal Minister for Law and Justice. Please move order number 10. I wish to move that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Amendment Bill 2023 be passed. It has been moved that the bill further to amend the National Accountability Ordinance 1999, the National Accountability Amendment Bill 2023 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. Those against the motion may say no. I think the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. Honorable Mohsin Aziz, please. Honorable Senator Mohsin Aziz, please. Read کرنی ہے, میں prorogue کر دوں. دیتے ہیں آپ کو. Honorable Senator Mohsin Aziz. محسن عزیز سے بات نہیں کر رہی ہے جی, برامت رنگی. تھینک یو چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب, میں نے اکتوبر 2022 میں تو شاہانہ مینجمنٹ ایک ریگولیشن بل 2022 میں نے سبمٹ کیا تھا. لاسٹ سیشن میں اس کا رپورٹ آ گیا ہے جو کہ کلیئر نہیں ہے, لہٰذا میری ریکویسٹ ہے کہ میرا اس بل کو جو تو شاہانہ مینجمنٹ اینڈ ریگولیشن بل 2022 اس کو دوبارہ سینڈنگ کمیٹی ریفر کریں. ریفر کر دیں جی کمیٹی کو, وہاں ڈسکشن اس پہ ہو جائے. جی سینیٹر محسن عزیز پلیز. مہربانی سر. آنریبل سینیٹر محسن عزیز, آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. فیصل جاوید صاحب تشریف رکھ لیں, محسن صاحب کی بات غور سے سنیں. تشریف رکھ لیں. یہ جو بہت غور سے تشریف رکھیں پلیز. جی سر, یہ جو آج ہمارے سامنے یہ 10 اپریل کی
جو منٹ سامنے آئے ہیں اور جو میٹنگ سامنے آئی ہے، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہاؤس کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ یہ لاسٹ منٹ کرتے ہیں انفارمیشن. لاسٹ منٹ میں انفارمیشن سے جو لوگ دور کے ہیں اور جن کو انفارمیشن جان بوجھ کر نہیں دی جاتی، ان کا کیا قصور ہے؟ مجھے یہ انفارمیشن صبح، کیونکہ اس دن میری اپنی بھی 1 بجے میٹنگ تھی اور پی ایس سی کی بھی میٹنگ تھی، میں انسٹیڈ آف صبح آنے کے رات کو ہی آ گیا تھا، تو صبح 10:30 بجے مجھے اس کی انفارمیشن آئی. صبح 10:30 بجے، جبکہ میٹنگ 12 بجے کی تھی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں شہر میں نہ ہوتا یہ میٹنگ میں اٹینڈ نہ کر سکتا. تو سب سے پہلے تو میرا اعتراض اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ میٹنگ کی کم از کم ایک انفارمیشن ہوتی ہے. آپ نے ہاؤس میں یہ ضرور پہلے فرما دیا تھا کہ یہ جو بل آیا ہے یہ کمیٹی کے پاس جائے گا اور جمعے تک اس کی رپورٹ آنی چاہیے، جبکہ میں نے اس سے پہلے 1 روز پہلے بھی اس کا اطلاع لینے کی کوشش کی، بات کرنے کی کوشش کی کہ میٹنگ کب ہو رہی ہے. مجھے 1 روز پہلے تک بھی اطلاع نہیں تھی، حالانکہ میں نے خود فون کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میٹنگ جیسے بھی ہوئی ویسے ہوئی. اپوزیشن کا اس وقت صرف میں ایک ممبر بیٹھا ہوا تھا اور باقی سارے ممبر جو ہیں وہ حکومتی ارکان تھے. اس میں چونکہ چیئرمین نہیں تھا تو سب نے متفق ہو کے دلاور خان صاحب کو اس کا ایکٹنگ چیئرمین بنایا. ابھی ماشاءاللہ وہ اپنے گناہ بھی بخشا کے آ گئے ہوں گے، آ گئے ہیں، بلکہ عمرے پہ تشریف لے گئے تھے، ان کو مبارک ہو. لیکن بات یہ ہے کہ یہ اس دن کی ایک کی بادشاہی تھی، وہ بادشاہی جو جس طرح آپ کہتے ہیں بچہ سگا کی 1 دن کی بادشاہی تھی، ان کی بھی 1 ہی دن کی بادشاہی تھی. اور اس بادشاہی میں یہ ہوا کہ جو 1 آدمی کے منٹس ہیں وہ منٹس ڈرافٹ نہیں کیے گئے. 6 آدمی جو ہیں، ایک تو وہاں پہ جو گفتگو ہوئی وہ ایسے اس دن محسوس ہو رہا تھا کہ ہم یا سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں اور یہاں پھر ہم لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی میں بیٹھے ہیں، کیونکہ فائنانس کی وہاں کوئی بات نہیں کر رہا تھا ماں سوائے اس کے کہ 3 ججوں کا فیصلہ کیا ہے اور 4 ججوں کا کیا ہے. اس کے جواب میں بھی میں نے وہاں جواب دیا، لیکن یہاں پہ چونکہ وہ گفتگو ریکارڈڈ نہیں ہے اس لیے میں اس کو ابھی بات زیادہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو فائنانس میں اس دن گفتگو ہوئی اس میں جو یہاں ریکارڈنگ ہوئی ہے وہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہے. میں نے اس کے اگلے روز ہی چیئرمین صاحب کے نام خط بھجوا دیا گیا تھا، لیکن اس کو ابھی تک انکارپوریٹ نہیں کیا گیا. اس کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ جی ہم نے اس آئین سے، ہم نے اس پارلیمنٹ سے کھلواڑ بنا دیا ہے. ایک جس طریقے سے یہ میٹنگ ہوئی، نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کے ایجنڈا تھا وہ اپنی جگہ پر، لیکن جو بات ہے مین وہ یہ ہے کہ یہ جو بل تھا، یہ کنسولیڈیٹڈ جو اماؤنٹ ہے جو ہماری اس میں آتے ہیں، یہ اس کے متعلق تھا. اب یہ بل تو کیبنٹ سے بھی پاس ہوا، یہ بل تو نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہوا، ان کی کمیٹی سے بھی پاس ہوا، اور یہ ٹائم گین کرنے کی بات ہے. اس میں صرف اور صرف یہ کیا جا رہا ہے کہ پارلیمان کو، پارلیمان کے ڈیسک کو، پارلیمان کے فلور کو استعمال کیا جا رہا ہے. جو آج کے جو جس طریقے سے یہ ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اداروں کو بدنام کرنے کے لیے، یہ اس کا ایک بات ہے، یہ اس کا ایک شیوا ہے کہ وہاں پہ ساروں نے آ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن میری ریجیکشن کے پیچھے ریزننگ تھی، اور وہ ریزننگ یہ تھی کہ سب سے پہلے یہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا اماؤنٹ ہے 75 سال میں یہاں نہیں آیا، آج کیوں لایا گیا ہے. نمبر 2، یہ بتایا گیا تھا کہ آج اگر ہم کہتے ہیں
کہ خیبر پختونخوا میں یا الیکشن کرانے کے لیے ایک آئینی رسپانسبلٹی کے لیے ہمارے پاس 21 بلین روپے نہیں ہے تو ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے. 18 بلین روپے ہم روزانہ کا سود ادا کرتا ہے یہ قوم, اور 21 بلین روپے نہیں ہے. آج وہاں پہ آپ دیکھیں اخباری خبریں سر, محسن صاحب بات ہو گئی اس پہ, بات ہوگی سر. یہ میں جو انکارپوریٹ کرانا چاہتا ہوں وہ میں پڑھ کے ضرور سناؤں گا. یہ میں انکارپوریٹ کرنا چاہتا ہوں, جو باقی باتیں میں انکارپوریٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ میں انکارپوریٹ ضرور کراؤں گا, because this is part and parcel of that meeting. Is the part and parcel of that meeting. سر مجھے پتہ ہے ریکمنڈیشنز ہیں کوئی نہیں جی. Part and parcel of that meeting. جی پڑھیں سر. کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ وہاں ایک وزیر 6 گاڑیاں استعمال کر رہا ہے. اخبار میں پڑھیں سر, ابھی اس کو پڑھ رہے ہیں نہیں پلیز. 20% سیکیورٹی سر کائنڈلی پڑھ لیں پلیز. زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے لیے الیکشن. سر پڑھے, میں نے موشن پہ بات کرانی ہے سر. جی کرے جی سر. بات یہ کہ میں نے یہ لکھا ہے, ریفرنس رپورٹ آف دی میٹنگ dated 13th April on the sum charge for general elections provincial assemblies of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa bill dated so and so. However, kindly note the following points. The report presented was mostly one-sided version, as I was the only opposition member in the meeting, and my statement in reply to the version has not been recorded properly, and therefore report stands to be corrected. In paragraph 6, it was mentioned by the undersigned that we, the authors, the framers of Constitution, should protect and be able to read, translate the Constitution, and should not be relying on other institutions, and later blaming them for their decision. The government should stop saying that the meager amount of 21 billion is not available for this constitutional responsibility of holding elections, as this is not a factual position and it reflects adversely on our economic situation. In paragraph 5, it is pertinent to mention here that when committee recalled the resolution regarding holding of General Assembly, which was presented in the House on 10th April 2023, I mentioned that not only the resolution was passed in a haste manner during our absence while we walked out of Senate for just 5 to 7 minutes. The said resolution was placed, read and adopted. It was important here that our vote of dissent was not recorded. What it has to do with this finance bill, by the way? Ji? Sorry? Ji, bataएं, पढ़ें. But the resolution, surprisingly, even the copies of the resolution were not given to us. In view of the above, it is therefore required that my version should be recorded and made part of the report, which has not been made part of the report. I would like to know from the chairman, why is it not a part of this report? اب ایک آدمی اگر آپ تھینک یو محسن صاحب, اس کو ٹھیک ہے جی, اب آپ نے بات کر لی, ہو گیا جی. جو چیئر کر رہا تھا اس کی بات سن کے جی, ایک منٹ سر, بات ہو گئی محسن صاحب. اب آپ کو ٹائم پراپر میں نے 10 منٹ دے دیا. مجھے جواب کا حق ضرور 10 منٹ آپ کو جی دیتے ہیں, تشریف رکھیں جی. آنریبل سینیٹر دلاور خان پلیز. اب محسن صاحب اب سننے کا بہت حوصلہ رکھیں نا, حوصلہ رکھنا ہے سننے کا یا نہیں جی. دلاور خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکھیں جی, ایکٹنگ چیئرمین صاحب جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویسے بلنک کر رہا ہے جی. تھینک یو. میں جناب چیئرمین صاحب, مجھے بہت افسوس سے کہنا جلدی ایک منٹ جی, مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محسن عزیز صاحب نے بالکل میرے ذات پہ اٹیک 2-3 دفعہ کیا کہ وہ چلا گیا عمرے پر, اور اس وقت کا گناہ میرا خیال میں کہ گناہ صاحب کیے ہوں گے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ جلیل سے بھی ذلیل بنے گا, اتنا شریف آدمی کہ وہ میرے ذات پر ذاتی اٹیک کرے گا. اور چیئرمین صاحب, میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ یہی جلیل تھا جس کے ان گناہوں میں ہم لوگ شریک تھے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ تم اپنے گناہ دھو لو, یہی کام یہ کرتے رہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا
मिन्नतें सुन ले आप, क्यों, आपको क्या मसला है फौजिया साहबा, प्लीज सुन लें जी। मोहसिन अजीज तो मुझे मिन्नतें करता था कि सर आप अभी सुन तो लेना कि तकरीर कमेटी के मीटिंग में आ जाओ जी, और आप सुन मेरा लें। ये गुनाह धो लो। मैं सर आप सुन तो लें कम से कम सर, मोहसिन मैं भाई। गुजारिश कर रहा हूं, अगर जाती अटैक की बात है तो मुझसे फिर कोई और जाती अटैक बेहतर नहीं समझता कि मैं जाती अटैक करूंगा। मोहसिन अजीज साहब से बहुत अदब से मेरा यह गुजारिश है कि मैं उम्रे के लिए जाऊँ, या कल आप गए थे, आपने कौन कौन से गुनाह धो लिए उधर, हाँ वो भी हाउस को बता दे। मैं गुनाहगार हूँ सर। उस दिन हमारे सामने यही बिल आया और मैंने सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से जो मौजूद थे उससे पूछा कि इस कमेटी के सामने यही फाइनेंस बिल आया है, आया आप इसको रिजेक्ट करते हैं या आपका अपना अपना आरा जिसका भी है वो इस पर कमेंट्स करें। सब दोस्तों को मौका दिया नंबर वाइज, और मोहसिन अजीज साहब को 2 दफा उसी कमेटी में अपने ख्यालात का इजहार करने पड़ा और कैटेगोरिकली उसने कहा कि मैं इस बिल को रिजेक्ट करता हूं। मेहरबानी। मोशन पे जी बात किसी ने करनी है, जिन्होंने मूवर्स है? नहीं कर रहे हैं जनाब, कर रहे हैं सर जी। फेडरल मिनिस्टर साहब मोशन तो मूव करने दें, जो मोशन तो मूवर्स पहले बात करेंगे सर जी। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ प्लीज। सर आपने कह दिया था, मकसद ये था कि जो आज सर्ज है मुल्क में दहशत गर्दी की, ये टुकड़े फाड़ने से, कागज़ फाड़ने से और यहाँ पे बुलंद आवाज़ में बातें करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एक दहशत गर्दी की लहर जारी है मुल्क में, जो प्लीज तशरीफ रखें। जो दहशत गर्दी की लहर है और अफवाज पाकिस्तान उससे निमटने के लिए और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इससे निमटने के लिए जिस जवामर्दी से लड़ रही हैं, मकसद तो ये था कि उसको हमने ओवर शेडो कर दिया अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ के साथ, और आज कौम को इस मुल्क में अमन व अमान के क़याम के लिए, इस मुल्क को अंदरूनी खलफशार जो कि दहशत गर्दी के नासूर की वजह से भरा हुआ है और बैरूनी यलगार भी मैं कहूँगा, क्योंकि आज जो चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है उसमें पिछले अदवार में किए गए कुछ फ़ैसले भी हैं। हमें ये बात बिल्कुल माननी चाहिए, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं उन गलतियों का अदराक करके ही आगे चला जाता है। पिछले साल बल्कि 2021 में जब अफ़गानिस्तान से इन्हला हुआ नेटो फोर्सेस का, उस वक्त इन कैमरा ब्रीफिंग्स भी हुई, सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी गई कौमी असम्बली में, जिसमें सेनेट के मुअज़्ज़ज़ अरकान और कौमी असम्बली के अरकान भी थे। और उन ब्रीफिंग्स में जब ये बात आई कि जब नेटो फोर्सेस यहाँ से चली जाएंगी अफ़गानिस्तान से तो उसके बाद के क्या क्या चैलेंजेस होंगे, उनमें एक बात जो वो एलिमेंट्स हैं मिलिटेंट्स जो पाकिस्तान से जाकर अफ़गानिस्तान में उस जंग में शरीक थे, उनकी वापसी के बारे में भी खदशात थे और अंदेशे थे। और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि उस वक्त की हुकूमत ने इस बात पे हामी भरी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान से TTP से मुज़ाकरात किए जाएं। हम उस वक्त इन बेंचेस पे बैठते थे और ऑन रिकॉर्ड हमने इस आइडिया की मुखालफत की, ना सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस पे बल्कि जो मीटिंग्स हुई इस बारे में, उनके एलामिये में भी ये बात पूरे लफ्ज़ों में नहीं लिखी गई, लेकिन ये बात ज़रूर आई कि इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। और हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लिमान ने, अपोजिशन लीडर ने, उस वक्त के पार्लिमानी जमातों के लीडरान ने ये बात खुल के कही कि जो लोग आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, जिन लोगों ने स्टेट की रिट को चैलेंज किया है, उनकी अगर रियासत दोबारा मेहमान नवाजी ना करे तो ये बेहतरीन हल होगा। उसके बावजूद ये फ़ैसले हुए, किस तरह से उन लोगों को वापस लाया गया, यहाँ पे आबाद किया गया, और आज हम जो अपने नौजवान बेटों की, अपने भाइयों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो शहादतें हो रही हैं, जो पेशावर में
کراچی میں، ڈیرہ غازی خان میں، میاں والی میں، خانے وال میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ سارے تانے بانے وہیں سے ملتے ہیں۔ تو ریزولوشن تو اس لیے لے کے آئے تھے کہ آج بھی سب کو یک آواز ہو کر ان یونیسن سے اس ریاست کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کے تحفظ کی بات کرنی چاہیے، پاکستان کی سالمیت کی بات کرنی چاہیے، اور قوم کو متحد ہو کر دہشت گردی کے اس ناسور کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ لوگوں میں کیا میسیجز ہم دے رہے ہیں جب ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور اس طرح کے ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے یہ جو ہم نے ماحول کھڑا کر رکھا ہے ایوان کا، کیا پاکستان کے عوام ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ کیا لوگ ہمیں جج نہیں کرتے کہ پاکستان کتنے نازک دور سے گزر رہا ہے؟ افواج پاکستان اور ہماری جو صوبوں کی پولیس فورسز ہیں ان پہ کس طرح سے خونی حملے ہوتے ہیں، اور وہ کس بہادری اور جواں مردی کے ساتھ اور کس ولولے اور حوصلے کے ساتھ اس جنگ کا پچھلے 30 سال سے بلکہ 40 سال سے مقابلہ کر رہے ہیں، جس میں ایک دفعہ پھر اب تیزی آئی ہے۔ تو مقصد تو یہ تھا کہ ہم ایک اچھے ماحول میں اس پہ بات کریں، اور ایک متفقہ جو ریزولوشن ہے وہ جاری ہونی چاہیے۔ لیکن جس طرح کا ماحول یہاں پہ ہے، یہ میں آئی لیو اٹ اوپن ٹو ہاؤس کہ اس پہ آج بات کرنی ہے کہ اس کو آگے لے جایا جائے اور اس پہ تفصیلی بات ہو جائے۔ یہ جو طریقہ کار ہے جناب چیئرمین، یہ تکلیف دہ ہے۔ یہ اور دوسری بات، ان کے سوال کا جواب دے دوں، جب یہ ریزولوشن موو کی گئی تھی کچھ میٹرز ایسے تھے جو کہ جن کی تاخیر کی وجہ سے مفاد عامہ کے لیے اچھا نہیں تھا لوگوں کے لیے، وہ اس میں لکھا گیا تھا کہ in order to discuss these issues and to carry out some legislative business house بلایا جائے۔ اس میں کوئی شب خون والی بات نہیں ہے، کوئی انہونی نہیں ہے، یہ پریکٹس رہی ہے اس ہاؤس کی۔ بہت شکریہ۔